डॉक्टर जाकिर नाइक भारत में पैदा होने वाले दौरे जदीद के सबसे बड़े मुबल्लिग इस्लाम हैं। इनकी जिंदगी की कहानी किसी भी आम इंसान के लिए बड़ी हौसला अफजाई और तहरीक का बायस है। डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद का नाम अब्दुल करीम मोहम्मद नाइक था। वो 5 बहन भाई हैं, 2 भाई 3 बहनें। डॉक्टर जाकिर नाइक बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक के बचपन से ही उन्होंने अपने घर में अमली मुसलमानों वाला माहौल देखा था। उन्होंने जब पहली बार रोजा रखा तो वो 3 साल के थे। वालिदा नमाज पढ़ती तो वो भी साथ खड़े हो जाते। बचपन में वो पाबंदी से नमाज ना पढ़ पाते तो इनकी एक रिश्तेदार खातून ने कहा कि आप हर नमाज के बाद दुआ किया करें कि मुझे अल्लाह ताला अगली नमाज पढ़ने की तौफीक अता करे। ऐसा करने से वो नमाज के पाबंद हो गए और फिर जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ी। डॉक्टर जाकिर नाइक बचपन से ही हकले थे। जब कोई नाम पूछता तो कहते जाकिर, और जब तक बोलते हुए छलांग ना लगाते आवाज ना निकलती। हर एक समझता था ये नफ्सियाती है। ये वो बहुत लायक फाइक और ज़हीन तालिबे इल्म थे। रियाजी में बहुत अच्छे थे, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग भी एक मजमून होता था जिसमें डॉक्टर साहब हमेशा कमजोर ही रहे। चूंकि वो हकलाते थे तो उसातिज़ा उन पर तरस खाकर इन्हें पास कर दिया करते थे। जाकिर नाइक की ख्वाहिश डॉक्टर बनना था। इनके वालिद भी डॉक्टर थे। तो जाकिर नाइक जब जूनियर कॉलेज कृष्ण चंद्रलाल में गए तो उन्होंने साइंस रखी। फिर जाकिर नाइक ने जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में दाखिला लिया, जिसमें 3 तालीमी साल थे। हर एक तालीमी सेमेस्टर 1.5 साल का था, जिसमें एक सेमेस्टर मुकम्मल किया और दूसरे की 2 टर्म मुकम्मल की तो मुंबई में टोपी वाला नेशनल कॉलेज में ट्रांसफर करवा लिया। इनके वालिदैन अमली मुसलमान और बहुत पढ़े लिखे थे। इनके वालिद इंडियन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन के पहले मुसलमान सदर थे। जाकिर नाइक के वालिद बहुत ही गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे। वो अपने खानदान के वाहिद फर्द थे जो पढ़े लिखे और अच्छे ओहदे पर थे। उनके वालिद फीस देने के काबिल भी नहीं थे। उन्होंने अखबार और दूध बेचकर अपनी फीसें अदा की। इनके वालिद का कहना था, जब तक तुम ईमानदारी से मेहनत करते रहो किसी काम में कोई शर्म नहीं। जब डॉक्टर जाकिर के वालिद ने कमाना शुरू किया तो जरूरतमंदों की मदद करते। इनके पास से कोई गरीब खाली हाथ ना जाता। वो अपने बच्चों को कहते, किसी को फिल्म देखने के लिए पैसे नहीं दूंगा, अगर किताब खरीदने के लिए मांगे तो 100 गुना दूंगा। वो मशहूर मारूफ शख्सियत थे और डॉक्टर जाकिर नाइक को इनके वालिद के हवाले से पहचाना जाता था। बैरून मुल्क भी मजहबी शख्सियात से लगाव रखते थे। शेख अहमद दीदात भी इनकी पसंदीदा शख्सियात में से एक थे। 1987 में शेख अहमद दीदात बम्बई आए तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इनसे मुलाकात की और शेख अहमद दीदात के इस दौरे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहली दफा शेख को इस्लाम और दीगर मजाहिब के मौजू पर तकरीर करते सुना और बहुत मुतासिर हुए। ये डॉक्टर जाकिर नाइक की जिंदगी का एक अहम मोड़ था। 1988 में शेख अहमद दीदात डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद की दावत पर दोबारा आए और डॉक्टर जाकिर नाइक के घर ठहरे। शेख अहमद दीदात फर्श पर सोते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने शेख से पूछा, आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? बोले, मैं जंगजू हूँ। आप शैतान से 2 तरीकों से लड़ सकते हैं, एक मुकद्दस पानी से, दूसरा आग से। मैंने आग का इंतखाब किया। वापसी पर शेख ने डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने यहाँ दावत दी। डॉक्टर जाकिर नाइक शेख अहमद दीदात से मिलने गए तो शेख ने डॉक्टर को अपने तरबियती प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कहा। चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे थे तो इनकार कर दिया और वापस आ गए। वापसी पर मुंबई आकर गैर मुसलमानों को दीन की दावत देना शुरू कर दी। पहले पहल डॉक्टर जाकिर नाइक ने शेख अहमद दीदार के लेक्चर ही बयान करने शुरू कर दिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने महसूस किया, जब वो गैर मुसलमानों से दीन की बात करते हैं तो हकलाते नहीं।
یہ معجزہ تھا۔ انہوں نے چرچوں میں جانا شروع کر دیا، پنڈتوں اور عیسائی مشنریوں سے ملنا شروع کیا اور اسے انہوں نے اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی دین کی ترویج کے لیے وقف کر دی اور یہ ان کا بہترین فیصلہ تھا۔ بہت سے یہاں سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی کا ایک اہم دور شروع ہوا۔ انہوں نے جدوجہد شروع کی اور دین اسلام کے بہترین مبلغ بن گئے۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو انہوں نے اپنے والدین سے اس کی اجازت چاہی، تو ان کے والد نے انہیں کہا کہ تم جب ایک ادارہ قائم کرو گے تو دنیا تمہارے خلاف ہو جائے گی، لوگ تمہیں گرانا چاہیں گے، تم ثابت قدم رہنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا پہلا لیکچر اس طرح دیا کہ ان کے ساتھی کو جو لیکچر دینا تھا وہ نہ دے پایا تو یہ ان کی جگہ مجبوراً لیکچر دینے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ہکلا نہیں رہے، روانی سے بول رہے ہیں جیسے باقی لوگ بولتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جن اساتذہ سے متاثر تھے ان میں شیخ احمد دیدات اور ڈاکٹر اسرار احمد نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے انہیں دو نصیحتیں کی، ایک تو ڈاکٹری اور مبلغ میں سے ایک پیشہ اختیار کرے اور دوسرا اگر مبلغ بنے تو اپنی ضروریات کو محدود رکھیں تاکہ کوئی آپ کو مجبور نہ کر سکے اور سچائی سے نہ ہٹا سکے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے والدین اور بہن بھائیوں نے ان کی دین کی ترویج کے ہر معاملے میں ہر ممکن مدد کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا پہلا لیکچر 1992 میں قرآن خدا کا کلام ہے کے موضوع پر تقریباً 50 سے 60 لوگوں کے سامنے ایک دفتر میں دیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا رہا اور لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شادی 25 سال کی عمر میں 1993 میں انجام پائی۔ ان کی بیوی اس وقت پونا اسلامک آرگنائزیشن کی صدر تھیں اور کالج میں لیکچرار تھیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نکاح انتہائی سادگی سے مسجد میں انجام پایا۔ ان کے ولیمے میں خاندان کے 19 افراد اور 50 لوگ یتیم خانے سے مدعو تھے۔ 3000 خرچ ہوئے۔ شادی کے تمام معاملات میں سنت پر عمل پیرا ہوئے۔ جو پیسے پرتعیش شادی پر خرچ ہونا تھے ان پیسوں کا ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی آرگنائزیشن کے لیے دفتر خرید لیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ساؤتھ افریقہ کی مسجد میں شیخ احمد دیدات کے سامنے اپنا پہلا بیان دیا تو شیخ کو یہ بیان اتنا پسند آیا کہ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو شیخ احمد دیدات پلس قرار دے دیا۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک نے تقریباً 11 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سب سے بڑے 10 لاکھ کے مجمع کو خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔